अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयशा जहाँज़ेब का केस ज़ाहिर है आप सब लोग सोशल मीडिया पर उसको देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और पढ़ने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये केस है कि हमारे साथ सीनियर वकील आसिम साहब मौजूद हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं। आसिम साहब जो हैं ये काफ़ी बड़े बड़े केसेस जो हैं वो पहले भी देख चुके हैं, नैब के केसेस, मुख्तलिफ इस तरह के केसेस पहले ढके छुपे रहे हैं, लेकिन आज हम इनको मंजर आम पर ले आए हैं और आयशा जहाँज़ेब का केस क्या है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक के करम है, आप खैर आफियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस वक्त ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बहुत बहस हो रही है कि आयशा जहाँज़ेब के साथ बहुत जुल्म और सितम हो गया, ये असल वाक़या है क्या? थोड़ा सा नाज़रीन के लिए उसका आके उनको समझ देखिए, ये वाक़या मेरे ख्याल से अब तो ये आया है सब पे, और जो उनकी तस्वीर आप सब ने देखी हैं, जितनी उनको ज़रबात हैं, जितनी उनके चेहरे पे तशद्दुद के निशान हैं, जो उनको चोटें हैं, तो ये वाक़या बज़ाते ख़ुद अक्कासी करता है हम उनके हस्बैंड के मिजाज की और जो तशद्दुद उन पर हुआ है उसकी। तो जहाँ तक इस वाक़ये के खालिस हक़ाइक़ का सवाल है तो ये मियाँ बीवी के दौरान मामलात यकीनन हैं, और इससे पहले भी उन्हें बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन आयशा साहिबा ने, मेरी मोकिला ने, महज जो रिश्ता ज़वाज है उसको कायम रखने की गर्ज से, अपने जो बच्चियां हैं इन्हीं शख्स से, इनकी औलाद भी है, उनके बेहतर मुस्तकबिल की गर्ज से इसको कभी भी किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन जब अभी जो आपने देखा रिसेंट पास्ट में जो वाक़या हुआ है, इसमें तशद्दुद की इंतहा और बर्बरियत की जो इंतहा है और जितना उन पर जुल्म किया गया है, अब ये मैं समझता हूँ किसी भी खातून के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। बिलखसूस के जिस शख्स के लिए आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त जो है वो सर्व किया हो, उससे अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इस बात को समझने से कासिर है, तो ख़ातून जो है वो भले आयशा साहिबा हो या कोई और हो, वो ये हक़ रखती है कि अपनी रुदात या अपनी जो दर्द है, अपनी तकलीफ़ है, वो बयान करें। अच्छा, ये कितना अर्सा पहले उनका निकाह या शादी हुई थी? देखिए, मेरे ख्याल से 2015 या 16 में इनका निकाह हुआ और 2 इनकी बेटियां हैं और बच्चे हैं, सॉरी, इन्हीं इनके जो हस्बैंड हैं इनसे। अच्छा, 9 साल से मतलब उनके निकाह में थी, उनके साथ रह रही थी, तो ये भी FIR में भी है कि शादी के कुछ अरसे बाद जो है वो जुल्म सितम शुरू हो गया था, गालम गलोच भी, रास्ते मार पीट। अब 9 साल बाद ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से इतना ज़्यादा उनको मार पीट शुरू कर दी? देखिए, ये FIR में भी दर्ज है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी वाक़ये को उजागर करेंगे तो ही वो वाक़या होना तस्लीम होगा। यहाँ पे हमारे, क्योंकि हम एक मशरक़ी माशरे में रहते हैं, यहाँ पे ख़ातून की तरबियत पहले दिन से यही की जाती है कि आपने अपनी, जब आपकी शादी हो जाए तो उस घर से आपकी लाश वापस आनी चाहिए। ये एक कॉमन एक जो तरबियत तमाम वालिदैन अपनी औलाद को देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ख़ातून की बसा औक़ात हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि मैं जुल्म, जबर, तकलीफ़ सह के भी, रंजिश उठा के भी मैं अपना घर जो है बचा लूँ, और बिलखसूस जब उसकी औलाद भी हो। इस केस में भी कुछ ऐसा ही मामला है। आप देखिए कि हमने जो FIR में तस्करा किया, यकीनन इससे कबल भी इनके साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। उन्होंने ख़ुद को गैर महफूज भी तस्वुर किया, ताहम ये देखा कि शायद मेरा गुजर बसर हो सके। अब ये जो वाक़या है ये आप सबके सामने है, जिस कदर जुल्म उन पर ढाया गया, जिस कदर अज़ियत उनको पहुँचाई गई, अब ये उनके लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त था, और उनको ख़तरा था इस चीज़ का कि इससे मज़ीद भी मेरे साथ जुल्म हो सकता है। तभी हमने ये मुनासिब समझा कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों के नोटिस में ये बात लाएँ ताकि हस्बे कानून उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अच्छा, मैं एक बड़े एक सीनियर प्रोड्यूसर उनकी पोस्ट भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि इन्होंने अपने कुछ अरसा पहले एक इंटरव्यू में अपने शौहर की बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे। उन्होंने ये कहा था कि वो एक आइडियल हस्बैंड है, उनके अगर मैं पाँव भी धो के पी लूँ तो शायद जिस तरह के वो मेरे साथ हैं तो मैं उस पर पूरा फिर भी नहीं उतर सकती। तो इस तरह की गुफ्तगू करना, फिर उसके चंद ही रोज़ बाद पहले क्यों नहीं कहीं पर इजहार करना या कहीं पर छोटा सा हिंट दे देना अपने शौहर को डराने के लिए कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ। तो इस तरह का क्यों नहीं कुछ उनसे लिया गया? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को कहा जाता है कि तुम उधर ब्याह कर जा रही हो तो तुम्हारी लाश निकलनी है। ये उन ख़वातीन अक्सर होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं या उनका तालीमी बैकग्राउंड नहीं होता। ये माशाल्लाह से एंकर थी, इंडिपेंडेंट। वो तालीम नहीं है, वो तरबियत है। ऐसी बहुत से आपके सामने मिसालें होंगी जहाँ तालीम याफ्ता ख़वातीन भी अपना घर नहीं बसा सकी, और उसके बरक्स ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे मुआशरे में हैं कि जहाँ
ان پڑھ خواتین بھی اپنا گھر خوش اسلوبی سے اور احسن طریقے سے بسا دیتی ہیں. یہ کوالیفائنگ کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ خاتون، دیکھیں میاں بیوی کے معاملات آپ سب سمجھتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں اور اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے اور اس میں بہت سی تلخیاں بھی ہوتی ہیں. جہاں تک خالصاً اس کیس کا سوال ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ انہوں نے کہیں پہ یہ کہا کہ میرا اس قدر اچھا وقت میرے شوہر کے ساتھ گزرا ہے، تو یہ دیکھیں اچھا وقت یقیناً گزرا ہوگا. جب ہوا تو انہوں نے اس کی تعریف بھی کی. تو یہ بلکہ مثبت ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف یا رنجش نہیں تھی تو انہوں نے سر عام اس بات کا اقرار کیا کہ میرے ہسبینڈ سے میرے تعلقات خوشگوار ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے یہ حق جانا کہ میں اپنی زیادتی کی جو ہے وہ اطلاع بر وقت تمام اداروں کو دوں تاکہ میرے ساتھ انصاف ہو سکے. جی بالکل، وہ ان کا حق بھی تھا. اچھا، اب یہ جو کیس ہے یہ اب کہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے؟ دیکھیے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ملزم زیر حراست ہے. 2 یوم کا پولیس کو فزیکل ریمانڈ عدالت سے مل چکا ہوا ہے. تفتیش ابھی اس میں مکمل نہیں ہوئی. دیکھیے مزید حقائق اس میں سامنے آئیں گے اور ہم پر امید ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے ہماری پولیس پہ بھی، کیونکہ اس میں سی ایم صاحبہ نے بھی از خود نوٹس لے لیا، ویمن پروٹیکشن بیورو بھی ہمارے ساتھ ہے اور الحمدللہ اس میں تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے نیک نیتی سے میں سمجھتا ہوں پولیس تفتیش کر رہی ہے اور اس میں انصاف ہوگا. اچھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ہسبینڈ بھی شاید وکیل تھے، اس حقیقت؟ جی بالکل، خود کو وکیل ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس ہے. میں نے کیونکہ نہیں دیکھا تاہم اطلاع یہی ہے کہ وہ وکیل ہیں اور پیشہ ور نہیں ہے، ان کے پاس لائسنس ہے اور غالباً کوئی امیگریشن کا کام کرتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے کیونکہ 9 سال انہوں نے یہ ظلم و ستم اپنے بچوں کے لیے برداشت کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اگر صلح کی بات آ جائے تو عائشہ صاحبہ جو ہیں وہ صلح کی طرف چلی جائیں اپنے بچوں کی خاطر؟ دیکھیے یہ خالصتاً میاں بیوی کا آزاد اور ذاتی معاملہ ہے، اس کے بارے میں میں کوئی رائے کرنے سے قاصر ہوں گا. نہیں، آپ کے ساتھ کوئی ڈسکشن کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ وکیل ہیں، وہ کہا جاتا ہے کالے اور سفید کو کچھ چھپانا نہیں چاہیے. کچھ اٹرنی کلائنٹ پریویلیجز ہوتی ہیں اور یہ پیورلی ان کا ایک پرسنل معاملہ ہے. اگر وہ مناسب سمجھیں گی تو ہو سکتا ہے کر لیں، نہیں سمجھیں گی تو نہیں کریں گی. میں قطعاً اس بات پہ کوئی رائے دینے سے قاصر. چلیں وکیل صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ عائشہ جہاں زیب کے وکیل صاحب موجود ہیں، ان کا موقف آپ نے سنا. ہمارا پلیٹ فارم ظاہر ہے جو دوسرے ہیں بلال صاحب ہیں ان کے لیے اور ان کے وکلاء کے لیے، یا ان کی طرف سے کوئی بھی اگر اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کروانا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہے. اگر اس کے شوہر نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کیا تو ظاہر ہے اس کو شوہر کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور اگر اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں تو ظاہر ہے اگر الزام تراشی ہے جو بھی ہے تو جو بھی اس کا جو اصل سزا کا مستحق ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.